Wilson. Sigue prestado. Toleabor, yes sir. 2-0. Magandang laban to. Baladay. Bigay number 7. So number 14, Baladay. So Algasar. Fadeaway shot. Right ball. Nahuli ni Roy. Roy, binababa ang bola. Bigay niya kay Navarez. Navarez. Traveling. Prestado. Diabor to Perez. Uy, Navarez. Right ball. Prestado, binababa ang bola. Agad na pasa kay Perez. Wala. Wilson. Wala ba rin? Nakuha ngayon ni Roy. Bigay kay number 14. Ayan. Number 14. Nakuha ni Alcazar. 2 balls. On 2. Prestado, balik kay Prestado. Prestado, bigay langit. Langit for 2. Wala, nakuha ni Baladay. Baladay, bigay kay Roy. Roy. Uy. Langit ba? Save ball. Number 0. No, nakaling langit. Langit yung babang bola. At ulit. Uy. Oh! Wala. Nakuha ni Roy. Uy. Jumping. Traveling. Prestado nolok pass. Nakuha ni Iabor. Iabor. Save ball. Ligayo to Iabor. To Perez. Perez. Nakuha ngayon ni Baladay. Pass-break opportunity kay Navarez. Navarez. Wala. Nakuha ni Ligayo. To Prestado. Prestado. Crossover ang itong pasa. Wow. 4-2. Baladay pumunta 3. No. Nagkaroon ng gawa ng Juan Prestado. Agad na pasa na naman. Yes, sir. 6-2. Roy, pinababa ang bola. Roy, Domenyo. Yun! Grabe naman yun. 6-4. Prestado. Bigay kay Wilson. Wilson. Balik kay Prestado. Prestado to langit. Langit mo mo na 3. Tapos. Baladay binababa ang bola. So Roy. To Navarez. Navarez. For 2. No. Prestado. Diretso. Bigay Wilson. Oh! Bang! Push shot. Wala
Balik na play. Bigay kay Yapo. Fake. Balik kay Prestado. Tuloy kay Yuto Perez. Oy. Same ball. Prestado. Oras over. Balik kay Langit. Langit. Oy, nakahuli. Nakahuli kay Balatay. Kay Jones. Jones. Oy, Langit. Sayang. Right ball. Wilson. Ligayo. Wow. Change score tayo. 7-6 ang score. Lamang ng isa ang Team Wilson. Balatay. Sayang ka play. Bigay kay Jules. Ang lakas. Jeyo. Oh, grabe naman yun. Jules. 8-7. Langit for 2. Yes, sir. 2 points. 9-8. Balatay. Bigay Navarez. Navarez. Kanya pa rin. Navarez pa rin. Traveling. Prestado. Bababa magbigay kay Roy. Roy. Uy. Nice pass. Foul. 2 shots. Base lang. 2 shots. Grabe si Rex, no? Big man gaming, no? Last 2 minutes. 9-8. Isa lang ang labang. All 9. All 9. Depensa. 1 minute and 50 seconds. Ang natitira. Prestado. Bigay kay Wilson. Ay! Nabutasan. 11-9. Sama na dalawang Team Wilson. 1 minute and 35 seconds. Balatay. Driving the ball. Bigay kay Alcazar. 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 Nakuli Perez. No Prestado. Prestado. Hey! 39 na mga apat. 1 minute and 15 seconds. Roy. Ay, mamadali. Wow. 2 shots. Parang gumagapang, no? Wala ka muna. Ang pangalawa, wala pa rin. Last. Bigay agad sa bola. Tira, boss. Tira. 50 seconds ang natitira. Prestado. Bigay kay Langit. Wow, what a pass. 59, 59, 35 seconds. Balatay. Uy, sayang. Nabalance for 2. Basket. Roy, Miguel Gasar. Yes, sir. 11-15, apat na, 22 seconds. Parang may spring yung paa ni ano, ha? Depends, oh. 13 seconds. Wala. 7 seconds. Yes! Nice pass.